Unit for delivery, Sir Ruel of Panakan. Sir, mag-check and test sa imuhang ENC Glock 17 na tan. Then, sir, mo ni imuhang consumables and reloader. Test to, sir, and check. Siyang unit, sir. Sir, pag magbutang ka sa imuhang bala, baba lang si mag follower. Then, pa-zigzag ang pesto sa iyahang bala. Ana. Then, 5 to 8 seconds ang reloading sa imuhang gas. Sir, no leak ang mags. Test for to, sir. Sir, pag naka-open slide, ibaba lang si mags, then slide si slide. Thank you, sir.